ኢዲ በሳዑዲ አረቢያ ሪያድ ይህንን ይመስላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የእናት ቤተሰቦች እንዲሁም የኢስላም ልጆች ለ1447ኛው የኢደል አልፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው። እንኳን አደረሰን። አልሐምዱሊላህ ወሽኩር እንሽኩር ረቡና እዚች ቀን ስላደረሰን ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ ተፈደሉ ተፈደሉ። በዚህ መልኩ እያሳለፍን እንገኛለን ማለት ነው። ማሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢለላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ አላሁ ዋሲላ አላሁ አክበር الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واهد اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي أهله لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين اللهم انصر جنودنا المرابطين اللهم سدد رميهم وانصرهم نصرا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا إيماننا اللهم بارك لنا في عيدنا وفي سائر أيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد لنا المزيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية وفي عز للإسلام والمسلمين وسلامة وأمن وطمأنينة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. እና ዛሬ ቀኑ ጁምዓ ኢዳችንን ባንድ ላይ ዋለ ማለት ነው። ማሻአላህ ደስ ሲል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ኢድ ቀኑ ኢድ ቀን ነውና ሀበሽዩል ቢላል ቤት ሄዱና ያ ቢላል ዛሬ ምን አረድክ አሉት። እሱም ሲመልስላቸው ያ ረሱላላህ ያረድኩት ዶሮ ነው አላቸው። እሳቸውም አንተ ሙዓዚን ሆነክ እንዴት ሙዓዚንን ታርዳለህ አሉት ማለት ነው። እና ፈገግ ብለው እንደዛ አሉት። እና የኛ ሀቢቡና የኛ ወዱ ነቢ ሰሉ አለ ነቢ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم እና እሽኩሩ ረቡኩም በያላችሁበት እዚች ቀን ስለደረስን
አሁንም በድጋሚ ልናመሰግነው ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ይችን ቀን እየናፈቁ እንደርሳለን ብለው እንደኛው ተዘገጃጅተው ይችን ቀን ያላዩ አሉና እኛ ደግሞ እዚህ ቀን ስለደረስ አልሐምዱሊላህ ከልብ ልናመሰግነው ይገባል ማለት ነው። የሄዱትንም እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነቱል ፊርደውስ ይወፍቃቸው፣ ያለነውንም ደግሞ የምንጓደድ የምንፈቃድ ያድርገን። አመቱ ደርሰን ደግሞ እንደዚሁ የምንጾመው ያድርገን ማለት ነው ኢንሻአላህ።